Друзі, всім доброго вечора, всім привіт. На зв'язку Кешка знову. Проходимо далі Hogwarts Legacy. Відпочиваємо від танків. Локатори, привіт. Вже бачу, що ти тут. Привіт. Радий бачити. Сьогодні чиловий вечір. Hogwarts. Бо щось танки трошки вивертає. Ще о 9 вийде гайд-огляд на Т-54 і загалом про аукціон. Я там розказую о 9. Єдине, що сьогодні по танкам. Стріма, мабуть, по танкам сьогодні не буде. Скоріш за все. Подивимось. По настрою. Може, нічний стрім якийсь буде. Якось так. А ну зараз. О. Так, все чути, все працює. Супер, бачу, що все нормально. Слава Богу. Лайків мало, ще виправлю. Давай, дякую. Так, полетіли. Чекаю, добре, дякую. Так, на чому ми зупинилися? Ми виконали випробування руку до того. Будемо далі виконувати завдання. Вивчимо бомбарду. Це в нас що? Ага, це аж сюди треба. Пішли. О, у нас змінилася пора року, точно. Вчора... Так, тепер у нас зима. Так, а куди поставити? Так. Те, що треба, зима прям. Куди мені треба взагалі? Ще раз. Сюди. А чого воно не показує куди? Тю. Якось по-китайськи трошки. Фіга, 10 лайків, ти що? Локатори, фіга, дякую. Красиво робиш. Що це там було? This looks intriguing. О, Господи. Інфернал, іди звідки.
Мені оцех, типа, треба, да? Оцех піймати. Та, блін. Спробуй піймай. Що воно збігає від тебе? Та не того. Коротше. Раз, два. І говно яке. I'm only trying to help. Є, одного піймав. Та як не дякую. Professor Howard will never believe Я this. так не можу. Я так не можу. Revelio. Щось є? Тут щось є. Фіга. Revelio. І куди тебе поставити треба? Accio. Guardian Leviosa. Щоб я знав. These rocks have seen better days. Revelio. Here, I sense it. They don't seem to care for me in Hogsmeade. Це про Гаррі Поттера. Ну, типа того. Dinner rhyme. Expelliarmus. Another. Confringo. Is my Repulsor. Accio. Leviosa. А, блін. Incendio. Нормально, що він на мене скрізь стіну? Accio. Accio. I've seen London, and I'm no. Leviosa. Фіга, блін. Та відпаліть від мене. Зі всіх сторін, бляха. Incendio. Clever, don't you? On me. Come on, you're afraid to fight back. Expelliarmus. Arresto Momentum. Leviosa. Accio. Так. Окей. Revelio. Що це в нас таке? Він його знає. Revelio. A castle. А, Must have been quite stately in its та time. я зрозумів, що тут. О, мене снаряги дофіга, треба було продатися. Треба було продатися. Всілякого хламу понабирав. І що? Accio. І що далі? Так, голова не варить, я зрозумів. Could it be? І на мене солодкої мальви немає, я саме забув. Тут є десь поряд телепорт, щоб його за цей...
Пішли в Хоксміт, зараз накупимось всілякого. Продовжимо. А де тут солодку мальву куплять? Це якогось трав'яного треба. Це ось тут, мабуть. Пішли. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, це сюди. Oh, it's you! What a pleasant surprise. Ось. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Ой, солодкої мальви семена. Топчик. You have a good head for Заодно business, продамо haven't you? всякий хлам. Непотрібний. Нормально. No one can Грошей say I don't keep a підфармили. stacked shelf. Тепер швиденько Hogwarts ту мальву вирощувати, бо вона треба. Що, локатори, як справи? Взагалі, друзі, як у вас там справи? When you have a moment, please come and talk. Мальва. Тут так само мальва. Капуста, мандрагора. Що можна ще вирощувати? Спориш. Він мені не треба. Хай буде капуста. Тепер далі. Повертаємось туди. Це куди? Туди-сюди. How nice to see you, my young friend. Так. Сигнали на гіпогрифі. Blast the high wing! Якщо ви щось зреш на телефоні, спробуй пограти у Tank Company. Дуже хороша гра, мені дуже сподобалася. На телефоні зараз не граю. Бо, типа, вже своє відіграв на телефоні колись. Тому якось не до телефону This зараз. could prove dangerous if I'm not careful. Я гляну. У мене все ок, у тебе. А в мене теж все ок, більш-менш. Жити можна. Так, все. Сідай. Крилана. Все. Та сідай, кажу. Чого ти не сідаєш? Господи. Чого так важко йде? Abandoned long ago, no doubt.
Так, я ж купив, да? Все нормально. Кішка біля мене лежить. О. Кішки це прикольно. Люблю котів, собак. Взагалі люблю тварин. Так, а тут ще десь повинні бути, да? Давай подивимось. Не можу зрозуміти, десь ще. Де Волан-де-Морт? Волан-де-Морта тут нема. Тут це взагалі за 200 років до того, як почався Гаррі Поттер. Тобто це старі часи. О, ізі. Settled. Arresto momentum. А, блін. Accio. А стоп, мені ж треба. Чітко це. От туди мені треба. Угу. Як тобі бульдог з Китаю? Бульдог з Китаю. Не знаю, як він виглядає, чесно. В породах не сильно. Таких не знаю. Там якісь хаски, лайка, овчарка чи... А китаїну таке знаю. Бульдога з Китаю не знаю. Incendio. Так, а куди ще треба? А, ти про танк. Бульдог з Китаю? Та він ніякий, типу. Не про що, чесно. Я зрозумів, що М41 де. Ну, типа, він не цікавий. Німецький бульдог мені більше подобається. Навіщо він потрібен, якщо є ХВК-30 чи ЛТ-432 та ялинка 90 ELC. Incendio. That wasn't so difficult. Я в їхні правда теж не знаю, то німці, то китайці, то американці. Я зрозумів. А це навіщо? Це щоб наверх стати? Accio.
Та куди ти поліз? О, щось модне знайшов. Revelio. Ще щось є тут? Є. Who lived here, I wonder? Там ще щось є I знизу. should investigate. О, тут ці пацани. Ну. Куди, Oh, куди? no, you don't. Чекай. Як обрати тебе? Все, піймав. I'll look after you. Все, двох, я гадаю, мені вистачить. Ой, нормас. Тут ще щось є, якась печера. Треба якось оце. А, все, я зрозумів. Ось так. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. А що не так? А, розумів. Leviosa. Revelio. А, один ящик. Давай без цього. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Шкіряна кепочка. Кіпарик. Revelio. Це все. Це все. Летіли далі. Щось є. А що є? Revelio. Широке дзеркало, дякую. Descendo. Caporso. Defendo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Фіга, блін. Баклажан який. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Protego. Нормас.
Що вас тут так багато, бляха? Бляха. На. Incendio. Expelliarmus. Та задовбеш. Confringo. Finger. Що їх так багато тут? Вони задовбуть. І взагалі треба жабу зловити. Це жаба. Ізі. Assignment's all finished. Ні-ні-ні-ні, тихо. А ще є жаби тут? Я одну піймаю. Revelio. Вон, бачу. Ой, блін. Ще одну піймав, на всяк випадок. There, there. Not going to hurt you. Confringo. Incendio. Confringo. Ой-ой-ой. Тихо. Accio. Expelliarmus. Leviosa. Accio. Incendio. Fender. Confringo. Чого їх так багато тут, бляха? Revelio. Що мені взагалі зробити треба? Я не можу зрозуміти. Клас. Я не знаю. Let's look. Revelio. Lumos. Revelio. І що, і все? Типу один ящик. Ну окей. Безтолкова ничка. Все, мені тепер на цей треба. У Hogwarts. На навчання.
Така карта незручна, капець прям. Угу. Себастьян, прикол. Давай бомбарду вчить. Угу. What are you up to now? А можна мені показати, куди йти треба? А. Навіть так. Це сюди. Капець, ну воно і показує по-китайськи. Карта не супер зручна. Нюхлер. Excellent work today. Class dismissed. Кайфово. Ugh, can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. I'll be unrivaled at the next. I take it you're ready to learn your new spell. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Відірвало руку. Кайф. Вже хочу вивчити. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Ooh. Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Textbook execution. Bravo. Браво. Кайф. Бомбарду вивчили. Що там далі в нас? Що тут? А, це луниці. Місяці треба знаходити. З Діком поговорить в врача кімнаті. Пішли. Заодно нові шмотки відкриємо. Would like to speak with you when you have a moment. Давай. Hello, Deke. You wanted to talk to me?
Indeed. Deeg thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room, one male, one female. Deeg suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deeg has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deeg. Все позбирать. Продивимося, що там краще. У-у-у. Напад 6, а тут якщо зробити. Так само напад 6. Короче, по факту тільки одна шмотка. Нормальна нова. Це. Це фігня. Це краще у нас. Хай від бомбарди буде пропущений дамаг. Всім привіт, друзі, всім доброго вечора, хто підключився. Всіх вітаю. Так, чекай. У мене там нові тваринки. Оце. Та мені вже не треба, я так розумію. Чи можемо з них позбирати? І потім...
Їжте. Ну і ім'я Могілія. Так. Цих можна в інвентар. I mean you no harm. А цих жаб можна в цей. Здорово, пацани. Як ваші справи? Все, всіх позбирав, кайф. Блін, а що за болт-рушайка? Ну. Стоп. Це в мене в іншому загоні, мабуть. Це тут. Де вони там? Да, болт-рушайка, ось ці. Я з тієї не зібрав. Ой, пробач. Я не хотів. Взяв фіганув разок. Так, де фістрал? Тебе ми заберемо звідси. I'll look after you. А ці хай сидять тут. Все, найс. Зараз фестрала тут посадимо. Все, найс. Фестрала ж можна взяти собі і на ньому літати, да? Здається. Have you rescued the Thestrals and purchased the spellcraft for the breeding pen? Тепер можу, да? Є. Чи треба воно? Так, нормально.
Для всього той нюхлер треба. Це можна покращити. Стоп. Типа нічого кращого в мене нема. Треба буде шукати. Щось цікавіше. На Фестрала 2 у мене є. Там ще Дік просив, щось купити треба. Купити магічний рецепт загону для розведення. А де мені її купить в Хоксміді? Клюв та хохолок. Може там. Давай глянемо. Hogsmeade, here I come. Hello. Mind you don't Ну, turn да, quick. скоріш за If все. you're stuck with a Dorical feather, it doesn't Привіт. half hurt. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair from a wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have This them is here. America. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Derical feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Dericals. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry in those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you. What do you have for sale? Now, what sort of Нормально. beast byproducts might you be looking to Прикольна баба. acquire? О, мехнюхлера мені треба, хай буде. You could never go wrong with those. Good choice, I'd say. Стоп. А що там треба було купити? А чого у неї нема I'll такого? not mind seeing you here again. У мене Consider your питання. Купити магічний рецепт загону для розведення. А де його купити? У кого? Можна питання? А. А я думав, що сова. Поняв. Поняв.
Does it get any more cozy than Hogsmeade? Godric Gryffindor with the great... Да, зимовий Хогсмід атмосферний. Нічого не скажеш. I was wondering when I'd see you again. Let's look at what we have, shall we? Оце. Купляємо. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. О, продамо тобі всякий хлам. Let me know if there's anything else I can do to help. Треба кормушки їм купити. Угу. Да, більше ж нема. Це все горшки якісь. Nothing like finding just the right thing, is there? Let me know if there's anything Всі else I бабки can do витратив, to help. капець. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come on. I shall. Господи. Нормально. Типа ще одне місце для фестралів. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Мені треба їх звідси тоді забрати. Professor Howard will never believe this. Красиво. Так, а що там колодувати треба? Загон для розведення. Хай так буде. Це мені де ставить, щоб ви могли пожирати. Все? Прикол. А, вони граються будуть. Хе, прикол.
Так, а... Мені їх типа сюди засунуть надо, чи що? Все? Це типа все? Прикол. І тут типа вони будуть хавать, да? Revelio. А мені нічого робити не треба. Все, поняв, прикольно. Нормально. Ну вони типа спарюються і хай собі спарюються. Діко треба це казати. У них там шпілі-вілі. А, все, поняв. Потім нагадаю. Ой. А що в мене тут було? Пішли на завдання. Бо ці, блін, веселі ферми, ну капець прям. Так, Себастьян. Де ти там? Отут. Поняв. Delicious Alahotzi fudge every Christmas. Can barely fit into my school robes when it's time to come back. All of the shopkeepers like me. I know. Кудись туди мені треба. Сподіваюсь, що я правильно йду. Може і неправильно. Revelio. Капець. Сфінкс. Прикол. От ще щось є. Десь отут дзвонить. Revelio. Прикольно. Але можна мені... А, все я понял. Просто йдемо. Як нам показує. Revelio. Крипта. Пішли в крипту. Ну, нормально. З плащем. Нічого не відключилось. Нормас. You'll never believe what I've What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic.
know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. Я сказав, що не буду його використовувати, але я From what використав. I can tell, grants Вже the не holder раз. the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Окей. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Опа. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Так. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. Друзі, дякую A за defect 15 with the лайків. lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Ну, то як бути? Типа, і він правий, той, типу, правий. А той хоче врятувати свою сестру. Ну, якщо є надія, чому б не спробувати? Чому б не спробувати? Пішли на основне. Огонь та нрав. Де воно? Ого. Нормально так бігти треба. Пігнали. О, тут ще одна. What do you have in store for me this time? Поки дійдеш до основного квесту, просто знову в'їдеш. Тільки всілякого. Revelio. Бачу одне. Incendio. Де друге? Третє. З однієї точки повинно бути видно. Отут є. Ага, раз.
А де 3? Ось 3. Блін, це треба... А так не підходить. Так, не підходить бомбарда. Що ми ставимо? Інсендіо. Замість експеліармус. Давайте поки так. Incendio. Ой, не інсендіо, а цей. Конфрінго. О. Confringo. Де той? Confringo. Стих. Стих. Not so tricky after all, Merlin. Так, у нас 25 левел вже. Що у нас по талантам? Ключові. Це хай буде. З бомбардою. Полетіли. Ой, що тут? Revelio. Чекай, тут щось... Щось літає. Чи мені здається? Тут щось літає. А, відвали від мене. Confringo. Revelio. Lumos. Куди вони ведуть? Бляха. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Я не можу зрозуміти, що роблять. Так, ви задовбали. Бомбарда. На. Дебіли. А в них тут лагер. Давайте їх розвалим. Здорово. Блін. Больно, а тобі? Набереш. Блін, не достав. На. Це всіх побив. О, це ти не просився. Revelio. Тю, а як мені достати?
Поняв. Revelio. Все для людей. О, щось знайшов там прикольне. Що щось є? 5 копійок. Хм, тюрбан. Прикольно. Полетіло тоді. А тут ще. These rocks have seen better days. Before I find you. It's На. Flipendo. Accio. Let's play Predator and Prey, shall we? Bombarda. Incendio. А, блін. Repulsor. Accio. Incendio. Та, блін. Про інцендіо забуваю. Expelliarmus. Confringo. Accio. Все, типа? Arresto momentum. Тьо, я щось не зрозумів. Expelliarmus. Bombarda. А, ну тоді так. Хм. Набереш. Incendio. Bombarda. Приколіст. Ugh. Shame you're so foul. Так, зараз, секунду, друзі. Все нормально. Пігнали. Revelio. Ой, треба його врятувати. Aloha Mora. Треба його врятувати. Ізі. Пушишка. Давай, я тебе врятую. Я ж тебе випустив. Виходь. Accio. Виходь, чо ти? Не хоче. Revelio. Не хоче. Щось помаранчеве знайшов. Aloha Mora.
Ти будеш виходити? Тоже не хочу. Ну, самі розберетесь. Самі розберетесь, що вам треба. Так, давайте на завдання нарешті. This place has seen better days. Ще одне завдання Мерліна. Oh, too harsh. Descendo. Rependo. Expelliarmus. Bovada. Ізі. One less poacher in the wizarding world. Дурні браконьєри. Revelio. Confringo. Display. Confringo! По когось випустив чи що? Lumos. Бляха. Хотів не впасти. А де мені ще знайти таке? Revelio. Це я вже розбив. Ну я одну знайшов партію, де інша. Це бачу. Confringo. Lumos. О, Confringo. тут знайшов. Lumos. Alan himself will be proud. Ізі. Revelio. Так. Щось зверху є. Давайте глянемо. А, тут є погрифи. Прикольно. Knowing a meat he's likely studied here. О, це цей. Дракон. Кайфово. А де ці? Revelio. Куди ділися гіпогрифи? Revelio. Вони так швидко збігли. Я нічого не встиг. Окей, потім. Бляха, ну от тут ще щось є. Давайте і цих доб'ємо.
me there. Rookwoods don't go down easy. Expelliarmus. Better luck next time. Expulsum. Protego. You'll need to be quick. You should never have come in. Cynthia. Набереш. Wanna look up. Expulso. На. Expelliarmus. Electricity. Bombarda. Expelliarmus. Expulso. Confringo. Compulso. Descender. Accio. Flipendo. А, його не можна, типа так. Ah! Hardly felt it. Death from above. Ізі. Shame nobody saw Просто that. ізі. Рука аж зачухалася. Ой, сорі. Ой. Сорі, друзі. Так. Ну все. You can't Знайшов. imagine how inconvenient travel was before I invented flu. Угу. Синій тюрбан знайшов нормас. Revelio. Тупо фарм. Постійний фарм. Levioso! Гуляй. Revelio. Так, все, пігнали на завдання. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Так, полетіли. Не можу ніяк умоститися.
A centaur. Tread carefully. Кентавр, привіт. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Revelio. Ой, Third time I've seen a Блин. dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I нормально. noticed that too. Треба було It's рятувати almost якось. like there's something in the water. Чи взагалі можна було врятувати? This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelt. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Знайшов якусь фігню і випив. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy О, about там it. щось є. Нормально, мені не холодно. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Revelio. Пішли. How do goblin and poacher Oh, interests God. align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. What are you dribbling over there? Look like you've been had by the flubberman himself. Oh, that's a brilliant idea. They come for me. I'll stick 'em like a nogtail. One of these. I heard something. Блін. Безпаливно. Капець.
Come to think of it, months ago I had a brooch. Sparkled like the glint in my eyes. Revelio. And I find out which one of you thieving lot stole it. Набереш. Merlin, you think they were guarding the Minister for Magic himself? What is going on here? Only one way to find out. Revelio. Ну там ще щось. Не можна нічого пропускати. What in Merlin's name? Are those dragons? Ooh. Прикольно. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Mm-hmm. Revelio. What I wouldn't give to be a demiguise right now. Тобі взагалі пофіг, да, типу? Someone over there. Don't know what Victor was sinking straight bargain with him. Клас. Focus, don't tell us. Revelio. Я повернувся, допомагав мамулі. А, молодець, це правильно. Нормально, проходжу гру. Все спокійно, все добре. А куди йти треба? А, ну точно не сюди. Значить сюди. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a... Who's there? You will Здорово. Expelliarmus. Defender. Incendio. Bombarda. What have you done? Protego. Ей, ей. Back to the... Expelliarmus. Incendio. Frigo. Нормас. Revelio. Ти накидка для твідічу. Прикольно. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? От блін.
They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Shall we? Пішли допоможемо дракону. They've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Сет вибрать. Що ти так повільно ходиш, бляха? Все. Aloha, Mora. Ізі. Тупо ізі. Нормальне яйце. Тупо Фаберже якесь. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Ramrock will want his dragon intact! Fuck. О! Влучила. Ізі. 5 печивом взяв, буду їсти. О, смачного. Дякую. Візьми собі теж. Та я не хочу, дякую. Повечеряв, тому не голодний. Чай якось потім. А то поки відійду, зробити чай. Це все час. Потім.
a bad idea. I suppose we'll find out. Ну, який красивий. Ням. Клас. Врятували дракона. This way. Чим вечеряв? Картопля з котлетами та огірок. That was a Hebridean black. Це як I'm солений guessing the огірок. egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins and definitely not the fighting. Солоний. The last thing Солоний I planned огірок. on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding Прикольна something місія. like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Теж їв картоплю з огірком, тільки не з котлетами, а запечений курок, хоча котлети теж є. Ну, я зрозумів, прикольно. Прикольно. Revelio. На ложку цукру 3. На ложку It's цукру. time you learned the Красольда. transformation spell. На ложку After you've цукру. completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in А finishing чи на your field ложку guide, цукру? attend my Дякую за class to донат. learn the new spell. Дякую за підтримку Afterwards, we українського will контенту. discuss your progress thus far in the term. Ой. На ложку цукру. Крисольда, дякую. На ложку цукру. До чаю. Я зрозумів. Ой. Та я взагалі чай без цукру намагаюсь пити, бо цукор це шкідлива штука. Треба. Я раніше дуже часто пив чай з цукром. Треба зменшувати. Ні, ну якщо така п'янка, треба зробити чай. Зараз прийду. Буквально 2 хвилини. Буквально 2 хвилини.
Так, друзі, повернувся. Я повернувся зараз. Ой. Оп, оп, все мене видно повинно бути. Дочекалася мене. За ваше здоров'я. Як добре. Зробив чай з лимоном і ложку цукру поклав. Ще раз дякую за підтримку. О, там якраз відос вийшов. Якщо що, кому цікаво, про огляд на Т-54 Heavy по танкам і загалом про аукціон. Буквально 2 хвилини тому вийшов відос. Ставте там лайкуськи, дивіться. На 2 курячих яйця на сніданок. Крисольда, дякую за 30 гривень. 2 курячих яйця на сніданок. Фіга. Це вже все. Я не з такої сім'ї, а з багатої, якщо є яйця на сніданок. Ой, блін, прям настрій піднявся. Клас. Дякую. Ой. Ну все, треба буде робити собі яєшню зранку. Буду робити обов'язково. Так. Добре, поїхали далі проходить. Два яйця на сніданок. Топ за свої гроші. Все, полетіли. Ой, ще раз чайок. І пігнали. Так, ми врятували дракона. Тепер пігнали далі. Ой, зараз ближче сяду. Оп. Поїхали. Поки ти ходив робити чай, я тобі лайк за відео постав. Я бачив тільки що до локатора, дякую. Ні, ну ти просто монстр. Просто монстр. А коментар я ще не бачив. Зараз. Як завжди, топові огляди і без води лайк. Ні, ну там вода є, бо є про що поговорити. Ти подивись відос. Там прямо у мене згоріло на аукціон, на танк. Тому подивись. Але все одно дякую. Кращий.
тупо кращий. Та в мене всі глядачі і підписники найкращі. Так, що у нас? Завдання професора Візлі. Угу. Сторінку для руководства в підземній гавані. Смажити на салі. Смажити на салі? Ні, ну як же без сала? Крисольда. А як правильно нік читається? Файмврайс чи Фімвріс? Це факт. Вода це у Корбана, там усі обзори на 50 хвилин. Та ні, там не 50. Там у нього... Чи 50? Це колись було на 50. Блін, Кресольда, дякую за підтримку. Це вже третій донат, ти що? Це у мене чай, це у мене 2 яйця, це у мене сало. Ой, а сало є екста. Як же без сала? Сало то топ. Фімвріс. Ака Кресольда. Я знаю Корбана, я дивився його раніше. Я дивився, да. Такий прямолінійний стрімер. Я знаю. Але він, як людина, він виявився нормальним. Хоч він там такий дуже бомбливий стрімер, але Амвей, я його так само раніше дивився, але він виявився не дуже як людина. Так, спокійні, але він дволічна людина виявився. На жаль. Фімвріс, Крисольда, тобі лайк. Просто за 2 яйця, за чай, ну, за ложку цукру і за сальце. Прям топ. Завтра буде мега сніданок. Так, поїхали проходити гру, друзі. Так. А то, блін, мені після сала і після 2 яєць їсти захотілось. Це є, або я дивлюсь, щоб спокійно дивитися без скандалів. Я зрозумів. Ну, хто як хоче, так і муркоче. Хто якого хоче, того і дивиться. Типа, це справа кожного, я не засуджую. Тому, типа, без проблем. Чекати ранковий влог? Та ні, поки влоги не будуть. Але я на стрімі згадаю. На наступному, що я з'їв. Так. Господи, я вже заплутався. Мене реально тепер їсти захотілося. Ну, пішли це виконувати, що? Шукати сторінки з книжки цієї.
куди йти? Також подобається дивитися блогера Андроньюз. Я знаю, він в Одесі живе. Я його навіть в реальному житті бачив, коли в Одесі був роки 3-4 тому. Знаємо такого. Да, він з Одеси, я знаю. Ну, я сказав. До того, як ти написав. Це то нормально, треба буде одягнути. Ой, оце нормас. Прям топ за свої гроші. Я був бистріший. Ні, у мене ж затримка на стрімі. Я це сказав, а потім ти написав. Ой, пробачте за сьорб. Пробачте за сьорб. Некрасиво. Так, і де нам це збирати? В Хогвартсі? Мабуть. Ну, мабуть, да. Блін, ну ідея з чайком була прям топ. Дякую вам. Куди йти треба? Ну, пішли щось знайдемо. А, стоп, в бібліотеці ж треба. Там щось є. Десь тут. Thought Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Як Intermediate мені знайти? Transfiguration. Ага. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Яка ще бляха Вікторина? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Спробуємо. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? А я звідки бляха знаю? The golden snidget. Correct! Ух. The snidget was first introduced to Yeah, Quidditch just in a random. 1269 by a wizard named Barbarous Just a Bragg. random. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Швидка удача? А, Фелікс Феліціс. Felix Це я Felicis. знаю. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? О, так це ж за Алізі. Дари смерті. The Deathly Hallows. Correct. According
to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consist of the Козирна Elder Wand, паличка, the воскрешаючі Resurrection Stone, камені, and the мантія Cloak of невидимка. Invisibility. Да. Which ball in Quidditch is the largest? Ну, точно не сніч, точно не бладжер, квофл. Здається, да. The quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Обертальне зілля. Ну, так. True. Actually, the answer was false. Блін. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to Тю, там change же ж species. Герміона себе в кішку Well, I suppose this has превратила. gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty Прикольно. more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Ну, давай ще раз. I'd like to answer Мені more цікаво. questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Орден Мерліна? Чи це... Блін. Ні, точно не конференція, здається. The Wizards' Council. That's correct. Да, The да. Wizards' Council disbanded in 1707 after the А creation чому of тільки the затримка? International Ну, у мене на Statute of стрімі Wizarding затримка 5 Secrecy, секунд чи which 6. required a more Я коли structured написав, я government to прочитав support its і... enforcement. Пішла слухати казочку та лягати спати 3. Пішла слухати казочку та лягати спати. Давай, Крисольда. Да блін. Ну ти прям вогонь. Дякую за підтримку. Дякую. Іди відпочивай. Радий був бачити на каналі. Залітай ще. Дуже приємно. Дякую. Це прям дуже приємно. Відпочивай, бережи себе. Дракони якої породи самі маленькі. О, тут навіть є український железнобрюх. Залізобрюх. Такий був у фільмі. Радий чути. На добраніч. На добраніч. Був радий знайомству. Це ж перший взагалі. Я вперше тебе бачу на стрімі. Дуже приємно, що нові люди. І такі круті. Такі веселі. Блін, а я не пам'ятаю, які самі маленькі. Точно не український железнобрюх. Така лампота. Та взагалі кайф. Прям взагалі кайф. Цей, мабуть. The Peruvian viper tooth. Brilliant! Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Блін, хто основатель Хоксміду? Quincy Hogg. No, the answer was Hengist of Ні, цього не Woodcroft. знаю, не It пам'ятаю, is чесно. believed that Hengist used... The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other Цього я теж magical не creature? знаю. A Letherfold. That's incorrect. While the hide behind has the... Добре, давай What ще. is the only spell known to repel a Letherfold? Я не знаю. Смеркута. Ну, це точно не Патронус, щось з цього. The knockback jinx. Actually, the answer was the Patronus? Patronus charm. Серйозно? The only known survivor of a Letherfold attack was a wizard named Flavius Ну, Bell, окей. who published the law of Так, elemental все, закінчуємо. transfiguration. Я тут же не цей. Laverne de Montmorency. That's incorrect. Все. One of the What does the Hogwarts motto translate to? Наші кочі сплячого Never дракона, tickle a це я sleeping знаю. dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is, which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth?
The Ashwinder. That's incorrect. Та блін, давай According to закінчувати. Where is Ilvermorny School? Ільверморне? О, Ільверморне. Я не пам'ятаю. The Pyrenees. No. Ilvermorny Ah, no, is... sure. The American school was founded in the 17th Я century. все просрав. What is Я the все most просрав. powerful love potion known to wizard kind? Точно не амортенція. Чи амортенція? Ні, амортенція це цей зілля любві. Кохання той. Тобто кохання. Оце? Virus Serum. Incorrect. The answer was Бре Amotentia. тормоз. Amotentia smells differently to every person, according to what they find attractive. Are you interested in continuing on to... Ні. Все, дякую. Не I зараз. don't have time for another quiz at the moment. That's fine. I put the book back on the pedestal for you. Revelio. Просто все просрав. Отак. Люблю цю Поттера, типа цю ці фільми, книги, але, блін, я, половини не знав. Про амортенцію переплутав все. Коротше. Такий любитель Гаррі Поттера. Ну, буду краще знати. Друзі, всім привіт, доброго вечора. Всім дякую за підтримку. Хто вперше підписуйтесь, ставте лайки, буде дуже приємно. Стрімеру, підтримуйте український контент. Revelio. Тут щось є. Пішли шукати. Не можу зрозуміти, де. Угу. Знайшов. No one likes a coxcomb. Humility is one of my... Сер Кедоган. Поставила казочку на паузу. А що за казочка? Як називається? Attributes. Повернулась запитати на рахунок наступного стріма. А у мене майже кожен день стріми. І... ну, типа, десь в такий самий час ввечері. Взагалі, під відео можеш там подивитися. Ой, під відео, під стрімом. Плутаю. Під стрімом телеграм-канал. В телеграм-каналі я пощу новини, коли стріми, коли відео. Я взагалі планую зробити графік, щоб було простіше. Але взагалі наступний стрім завтра. Тому буду радий бачити. Дуже сильно нові люди. Це дуже приємно завжди. Блін, чого повідомлення не загружаються? О. Давайте покажемо стрімеру нашу любов народу. Це моя любов до вас. Казочка голий лізе по акації. А яка казочка? Я таку перший раз чую, чесно. І що, як цікаво? My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Усмішка стрімера дорогого коштує. Ой, локатори. Ти мене прям це як його засмущав. Потім розповім. Добре. То цікаво.
Розкажеш, що там. Стало тепліше. Да-да. Тут щось можна подивитись. У мене знову ячейки приповнені. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Бляха. Ці дурні ячейки. Щось треба викинути. Revelio. Земна гавань. Угу. Дійду до другої частини, голий злазить з акації, то буду тримати в курсі. Нормас. Тримай в курсі. Як він там злізе? Блін, реально голий злазить з акації. Що це за казка така, блін? Якийсь прикол. На Лесті Т-54 вийшов з мінімальною ставкою 10508. Йому і 10500 це багато, я б його безкоштовно віддавав. Або взагалі не вводив. Пишуть, що то хорор. О, хорор. Хорор це прикольно. Не любитель хорорів, але емоції вони дають нормальні. Так, пігнали до залу трансфігурації. У тебе є гра Sea of Thieves? Так, є. Ми з друзями грали раніше часто. Зараз трошки закинули. Там і стрім був на 1,5 години, але щось не пішло. Це моя найулюбленіша гра. О. Зрозумів. Ну якось зробимо стрім. Чом би і ні. Попіратимо, так би мовити. Тут щось є? Прикольно. Ну хоча б у цю гру можна було б удвох пограти. У мене вона теж є. Зрозумів. Ну подивимось. Поки хочу Hogwarts пройти. Я там легенда морів. О. І скільки годин награв? А, 120 годин. Це небагато. Я думав, якщо ти легенда, то у тебе там 1000 годин. Так. Стоп. О. Безпаливно.
Ну, грав з професіоналами і став легендою. Revelio. Прикольно. Блін. Треба буде збігати щось продати, бо знову не вистачає місця. Я познайшов. Пішли пошукаємо ці, як вони, місяці, щоб лахомору покращити. Поки ми тут бігаємо. Тільки де їх шукати? Ще й вночі. О. Як туди? А тут тільки так пройти, типу, туди? А ну блін, ну так не прикольно. Revelio. Нормально? А що тут? Зловонний прохід. Прикол. О, 26 рівень. Lumos. Хрін я знаю, де це. А, десь тут, мабуть. Revelio. How nice to see you, my young friend. Lumos. А пахне як. Я цю гру купив у 20-му році, мені купив подарував штовірений брат з Росії. Дав йому грошей, мені купив, подарував. Зараз її вже не придбати в Росії, я вчасно встиг. Я зрозумів. Ну, бачиш як. Revelio. Ну, от де мені шукати ці хріні? Нормально вже гроші під фарми. У мене є два аккаунти, один російський і другий український, але на ньому ніяк не купити, так як не де гривні переводити і ціни інші. Я зрозумів. Ну сюди можу пройти? Не можу. І тут немає цих штук. Off on another adventure, are we? Revelio. От де мені шукати ці штуки? Lumos.
Revelio. О, ну бачу. Aloha Mora. Дякую за 17 лайків, друзі. Дякую за підтримку. Ви найкращі. Блядь, ну знову в мене не вистачає місця. Йобен-бобен. Пробачте за мій французький. Як мені туди попасти? Ой, гра підвисла. А як туди зайти? А? Так, що з цим робити? Arresto momentum. Levioso. Glacial. Accio. Depulso. Знову не вистачає місця. Господи, капець, треба терміново продати щось. Та це мені не треба, хоч воно і краще. Воно зелене не подобається. О, тут щось синє. Lumos. Revelio. А туди як пройти? Я що взагалі не розумію? Щось я торможу. Як туди пройти? Що за капець? Revelio. Просто типа, як? Ж немає більше проходів, так? Confringo. А. Навіщо робити так, якщо можна зробити от так? А, можна і так. Levioso. Revelio. Так. Я вже заплутався. Господи. Як же ж тут заплутано все, капець. Це я звідси прийшов. Я не знаю. Що це тут? Lumos. Пішли. Oh, don't tell me that muggle. А, його куди? Сюди, здається. Де тут? Сюди. Да.
Revelio. На, вже день пройшов, я поняв. Пішли на завдання. All of my siblings have gone on to work. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Taking owls a bit too literally, if you ask me. Пішли. Що тут у нас? Кайф. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Все вивчив. Круто. Beautifully done. 1, 2, 3. Вереверта, чи якось так називається закляття. Угу. Хай буде так. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Блін, не хочеться обманувати. Ні. Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Прикольно.
explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Зараз, секунду. Вони договорять. Одного разу зустрів англомовних піратів. Бачу, вони за мною пливуть, намагаюся від них піти. Вони за мною. Наздогнали, сіли на мій корабель, і я починаю грати музику. І що? Нормально все було? Тебе не потопили? Зрештою подружилися, вони сіли на мій корабель, а світло потопили. Поїхали всі разом з скарбами, я був один на шлюпі, а їх 4. Допомогли пограбувати гробниці і перемогти кракена. Грав з ними оркестр. Вони дали мені можливість ці скрині здати. Я з ними поділився, спілкувався весь час по чату. Я швидко через Google перекладач перекладав. Що вони писали, відповідав їм. Було дуже круто. Блін. Ну це прям взагалі рідкість. Щоб таке було, я вперше чую. Бо кого ми зустрічали з друзями, нас постійно гасили. А якщо і хотіли подружитися, то потім зраджували, типа, друг друга, потім в спину довбили і топили корабель. Якось так. Пішли це зробимо. Поговоримо з Наті. Revelio. Accio. Out of control. А куди мені треба? А, вона показує, все, я зрозумів. What are you up to now? I think it's a sign when So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. А, це її мама, все You know поняв. what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow.
Прикольно. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. Брати приклад з мене. My mother cannot know where I am all Яка the time. смілива. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Taking care of yourself, I hope. Що, все? І що далі? Ну окей, пішли. Це виконаємо. Угу. 3 мітли треба. Поняв, прийняв, поїхали. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ні, ну красиво. Нічого не скажу. Glad you came. А у мене тут ще 2 завдання є побічні. Ну, чому би і ні? Hello, Sorona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old Давай в letters Discord. and such. Тут Даня зараз приєднається до нас, друзі. Секунду.
Так, зараз, друзі. Одну секунду. Що там? Так, друзі, сорі. Там з Данилом поговорили. Швиденько. Ще трошки пограємо в Хогвартс, а там може і в танки. Данилко підлетів, так можна і в танки трошки пограти. Буде такий вечірній, ночний стрім. Нічний. Зараз ще пару завдань. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Ugh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Mm-hmm. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Зараз.
А, все працює. Сорі, Don't друзі. forget, the Я butterflies дивився. always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Так. Good luck. Знайти Over here. в забороненому лісі This is a шметерлінг. change of pace from our last outing. Don't Бабочки. remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Угу. Зараз, друзі, секунду. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my Мені я own. довіряю. I shan't Вона press for нормальна. more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Дякую за I'll let 18 you know лайків, when I have друзі. news of her location. Так. Ну, от, можна тут знайти цих бабочок. Пішли глянемо швиденько. Чом би й ні. А потім на основний квест. Oh, nice to see you, my young friend. Revelio. Що по текстуркам? Да. Стоп. Ні, це не той міст. Revelio. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Так простіше буде. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. Requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Well, well. Look what we have here. Прикольно. Я ж таких світлячків вже бачу.
О, локатори, привіт. Ще раз. Hogsmeade, here I come. Тут Данилко залітав до нас, я з ним трохи поговорив. Може в танки пограємо. Revelio. Лавка Олівандра. Це тут палички продаються. А, інтернет пропав, я тебе зрозумів. Я вже думав, ти Please tell me you по have an справам answer for пішов. me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see. Бачите. Should I dare? Все виконав. Виконав. Давайте на основний квест. А, зараз ще продати треба всякий хлам. До когось зайдемо. You'll see it was a mistake parting ways with me. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile Да, to в грі work дуже with. красиво. I'll show Зробили him прям супер. volatile. That must have been frustrating for you. Yes, yes it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? Блін. Ну, мені не дуже подобається ця ідея. I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. You'll be in and out of there in no time. Прикольний чувак. Давай Very інший. well. I'll see what I can do. Excellent. I shall be right here. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. А, так у мене є ядовите тентакули. Remember, I just need... Давай я тобі її принесу. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Easy. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. It wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. I can respect your business acumen. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. 500 монет. Нормас. Да, в грі дуже красиво. Так, пішли продамося. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Plenty to choose from here, so take your time. I hate these Novelty socks at that price can't be passed up. Be thankful you have socks. I'd rather have no socks than be dancing like this. You're not dancing, you're Купимо. exercising. Father, why is he dancing? Блін, See? треба продати. Angie said the charms come out in the wash, but it hasn't. Someone so dramatic, just like your father. Anyone would think you had Продаємо. If I haven't said it before, it's a pleasure doing Продаємо, business це with you. продаємо. Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill А, and get це me some продаємо. real pay ones? for your own socks, then you Це get to продаємо. Until then, you'll learn to be thrifty and behave if you're starting to cause a scene.
Papa, can we really wash charms out of things? Блін, Don't be absurd. це That woman продаємо. will say anything to avoid spending her canal. Це продаємо. Це продаємо. Це продаємо. І купляємо оце. You won't be disappointed. Оце. That's a Gladrag's promise. І оце. I suspect you have a sharp eye for fashion. Давайте швидко їх апнемо. З замітом поговорити треба. Revelio. Так, що мені треба? Пішли. А, все, я зрозумів. Ячейки переповнені. А, треба ж спочатку цей. Що зробити? Ой, ще й перчаточки. Кайф. Супер. Ну тут напад 6, хай це буде. Це точно краще. Але... Тут хай будуть такі. Тут ми одягаємо 60, а тут... Ой, 73, та ти що? Тут ми одягаємо це. Кайф. Клас. Подобається. Та ти що? Вогонь. Все золоте? Майже. Так, тепер давайте покращимо всю одежку. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Це ні, хай щось інше буде. Зрозумів. О, непогано.
Нормас. І ще це залишилось. Це нормас. Що у нас тепер? 255-242. Та ти що? Вогонь. Так. О, я все виконав тут. Прикольно. Все, я модний тепер. Пігнали ось на це. Чи ні, це що там по завданням взагалі? О, імперію можна вивчити. Пішли. Хочу вивчити імперію. Ой, як треба так далеко йти. Але я хочу. Хочу імперію. Wonder who lives here. Revelio. Я думав, щось цікаве тут буде. А що тут у нас? Привіт, пацани. I won't rest. Arresto momentum. Levioso. Нормас. Ranrock has fooled you all. Do your demand. Revelio. Угу. Ні, ну кайфово зроблено. Кайфово. Нічого не скажу. Ну, а тут ще якісь шарики. Ой, а чогось тут так багато. Ні, дякую. О, тут є цей. Що зробити треба? Відваліть від мене. А блін, забуваю, що треба. Цим треба.
собака. А блін, не в того. Задовбуть, чесно. Що мені треба зробити? Я вже забув. Ні, не це. Не це. Не це. Не це. О, це. Wonder if I'm safe to... О, ну ще один. Все? Чи не все? Стоп, ще не все? Є якийсь камінь є. Щось я більше не бачу. Чи це я в очі дивлюсь? А вон ще один. Ой. Все. Щось я не зрозумів. Зараз зрозумів. Щось знову золоте. Looks rather dark in there. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. Друзі, всім доброго вечора. Не забувайте ставити лайкуськи, буде дуже приємно. Підтримуємо український контент. Створюємо разом. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. А ми у Мінісу пообіцяли, що скажемо. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read.
Трошки музику зробимо. О, мені прям подобається саундтрек у грі. Пішли. Катакомби. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Revelio. Accio. Levioso. Confringo. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Revelio. Accio. Що він робить? This room is taller than it looks. Accio. Guardian Leviosa. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Нормас. Accio. Descendo. Expelliarmus. Defendo. Bombardo. Defendo. Incendio. Confringo. We're in the world of another spider. I shall sleep better Easy. tonight. Accio. Revelio. Also. Revelio. Блін, а куди йти? Там щось є. Що туди? Watch your step. Ready to slip there. Leviosa. Expelliarmus. Bombarda. Defendo. Incendio. All this grass. It no longer feels like it. Коли я встигаю заповнити всі свої ячейки, я не розумію. От коли я це встигаю? Звідки це в мене? Капець якийсь. I've read about catacombs that underwent expansion Revelio. and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine. Incendio. Revelio. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Ось таке. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Жах Even an якийсь. altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Якось треба відкрити. Something here by the altar. Revelio. Accio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Ой, як це бісить. Ця снаряга, бляха. До побачення. Зелене все. Нафіг.
Accio. Guardian Leviosa. What did you find? Accio. Круто. Descendo. Accio. Expelliarmus. Defender. Revelio. Accio. Нормально. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Ну так. Of course. Кістки не так The просто. student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Я типа треба оце. Guardian Leviosa. Все сюди. Accio. І тут були, да? Чи не... А, ось. Accio. Guardian Leviosa. Accio. Зробив? Да. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Where did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Mm-hmm. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Що ж, вивчаємо друге закляття, непросвященне. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Імперіо. There we go. Something troubling ahead. Що, куди його ставимо? Давай сюди. Be on your guard. Нормас. Revelio. Expelliarmus. Incendio. Це я тепер поганий. Another barricade. Considering how well you did Чекаю on the тут. last one, this should be a cinch.
How gracious of you. Щось я забув, звідки ми прийшли. Revelio. Тут не пройти. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Bombarda. Ух ти йо. Як же їх багато. Bit dramatic, isn't it? Lumos. Confringo. Accio. Accio. Revelio. І що тут ніфіга нема? Тут є сундучок. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been щось here. золоте. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Таке ми любимо. Revelio. Блін, тут стільки всього, що капець. Accio. Guardian Leviosa. Accio. Revelio. А. Це типу оце. І оце. That works. Keep going. Guardian Leviosa. Revelio. Оце і... Оце, да. Accio. Guardian Leviosa. Отже, я все подивився. Там ще щось є. Чи мені поки туди не треба? Отут щось є. А, це ми звідси прийшли, здається. Accio. Чому воно пробивається? Воно пробивається. We've made it this far, but clearly we have more to do. Revelio. Accio. Lumos. Тепер питання, що тут робити?
Lumos. Запригну. А що ж тоді робити? А, все, зрозумів. I need to find a safe way across. Lumos. Accio. Leviosa. Прикольно. Rickety bone bridge complete. Lumos. Ой, як же я буду горіти скоро за цих ячійок, це капець. Це просто капець. Шило на мило змінив просто. Нам все ж таки схоже туди. Ой, туди. Ось сюди. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. О, Господи. Sender, Accio. Bombarda. Defender. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Cinder. Expelliarmus. Bombarda. А, блін, забери від мене свою лапу. Це було жорстко. Це було прям жорстко. Revelio. Incendio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Revelio. Це типу все. Я не можу взяти. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Нормально, реліквію знайшли. Revelio. Ще туди прохід якийсь є. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic.
the note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's Там не sake, можна її трогати, там I'm щось taking буде. it. Let's get to Feldcroft. Блін. I must keep this relic secret, especially from my uncle. О, Ominous. Все. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. Все, You гайки. gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Блін, ну там сказано, не треба її трогати, поки цей. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. Навіть так. I hope I don't regret this. Revelio. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Щось буде. От я кажу, 100% щось зараз буде. Якась срака. Блін, а куди йти? Я вже все забув. Expelliarmus, incendio. Revelio. У мене знову переповнений інвентар. Бляха, муха, як це мене задовбало. Треба буде терміново продатися в Хоксміді. Так, знову фігню знайшов. Так, а як вийти звідси? Я не пам'ятаю. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just... Отак, ми вивчали імперію, знайшли якусь реліквію. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Це зараз даємо, друзі, цей квест. І на сьогодні по Гаррі Поттеру все. Ну, по Хогвартсу, не Гаррі Поттер. Зараз, може, ще буде нічний стрім по танкам. Якщо хочете, залітайте. Буду радий всіх бачити. Чи не буде? Зараз подивимось. Якщо буде, то я виложу в цьому,
This isn't good. What is it? Smoke. Господи, Over в there, by the телеграмі. hamlet. Якщо буде, якщо ні, то тоді вже завтра. Dark's in trouble. They're under Бо я attack. також трохи втомився. Let's hurry. Що тут є? А завтра продовжимо Hogwarts, бо його вже треба допройти. А, тут нічого. Опа. Що ті пацани роблять? Ой. Блін. Блін, жорстко. Знову ці придурки. Вже вони задовбали. Він імперію використав. Він сам себе вбив. Я поняв. Boy, what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Типа якимось іншим закляттям, ні? There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. О, може тут можна продатися швиденько. А тут нікого нема. What was he thinking? Ой, господи. Як же мало ячейок, це капець. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path
If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? На жаль, на жаль. А можна прямо перед ним? Так, друзі, сьогодні будемо по Гаррі Поттеру закінчувати. Якщо все ж таки буде стрім, то я його анонсую в телеграм-каналі. Чи, можливо, в Ютубі побачите повідомлення. Якщо ні, то на сьогодні тоді це все. Тоді подивимось. Якщо що, завтра продовжимо. Завтра буде Гаррі Поттер точно, Hogwarts. Подивимось. Ми нормально так сьогодні пограли. Нормально. Ще дофіга завдань. Гра дуже довга. І це подобається. Скільки у нас стрім іде? Майже 4 години. Майже 4 години, друзі. Все, на цьому будемо закінчувати. Дякую всім за перегляд, друзі, за підтримку. У нас нові люди. Прям за донати, прям окремий респект. Моє серце завойовано. Сальцем, ложечкою цукру для чаю і 2 яйцями зранку. Яєчною. Нормально буде. Нормальний сніданок. Все, друзі, дякую всім, хто був. Підписуйтеся, ставте лайки. Бережіть себе, слава Україні, всім па-па. На зв'язку. Всіх обійняв, припідняв.